ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସରିଯାଇଛି, ଏହାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି 24 ତାରିଖ ସୋମବାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ କେମିତି ଲେଖିବୁ। ପିଲାମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖାଯାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ 5 ମାର୍କରୁ ନିହାତି 3ରୁ 4 ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଅତି ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂଟି ଲେଖିବି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ କରି ପଡ଼ୁଛି, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି, ସେସବୁ ରିପୋର୍ଟ ବିଶେଷ କରି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଶିଖେଇବି, କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଗୋଟେ ଲେଖା ହୁଏ, ସେ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ, ବଡ଼ି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। କିପରି ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ, କିପରି କେତୋଟି ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତୁମେ ବଡ଼ି ଯଦି ନ ଆସିଛି, ଖାଲି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ତୁମେ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ନାଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଏଡ଼ିଟରଙ୍କର ନାଁ କେଉଁଠି ରଖିବ, ଏଇସବୁ ଲେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 5ରୁ 2.5 ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ବଡ଼ି ନ ଆସୁ 2.5 ମାର୍କ ତୁମେମାନେ ପାଇସାରିଲଣି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ। ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ। ଧର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଇମାଜିନ୍ you are Priyanka Das of Rasulgarh in the district of Khordha, working as a reporter for the Times of India. Prepare a report in about 60 words for your newspaper on a tragic road accident killing 2 people on the spot. ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଇମାଜିନ୍ ମାନେ ତୁମେ ସେଠାରେ ତୁମ ନାଁ ଆଉ ଲେଖିବ ନା। ଇମାଜିନ୍ ତୁମେ ନିଜକୁ ଇମାଜିନ୍ କରିବ ଯେ ତୁମ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସ। ତୁମେ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କାମ କରୁଛ ନା, ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତୁମେ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ଭାବେ କାମ କରୁଛ। ତୁମ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସ। ତୁମ ଘର ହେଉଛି ରସୁଲଗଡ଼, ଯାହାକି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଇମାଜିନ୍ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିବ, ତୁମେ ଯଦି ସେଠାରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଇମାଜିନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିବ, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉ, ଯାହା ନାଁ ଦେଇଥିବ ସେଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସେଇ ନାଁ ବଦଳରେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖିଦେଲ, ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ଭୁଲ ମାରିଦେବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେଠି ନାଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ, ତୁମେ ସେଇ ନାଁକୁ ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ସେ ଦେଇଛି ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବାକୁ ନା, ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର, ଏଇଠି ଦେଲା ତୁମ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସ, ତୁମ ଘର ହେଉଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତୁମ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜିକ୍ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ମାନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଲିଂ 2 ପିପୁଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍, ମାନେ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ? ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବହୁତ ସହଜ। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଲାଗେ, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ କ'ଣ ଆମକୁ ଆସୁନି, ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁନୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତୁମକୁ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ବଡ଼ିଟାକୁ ଲେଖିପାରୁନାହ ବା ଆସୁନାହିଁ, ଭାବିକି ଲେଖିପାରୁନାହ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂର ଖାଲି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ନାଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଏଡ଼ିଟରଙ୍କ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ତୁମ ବଡ଼ି ନ ଆସୁ, ବଡ଼ି ଯାହା ପାରି ଯେକୌଣସି ସହଜ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ 2-3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲେ ବି 2ରୁ 3 ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ
रिपोर्ट राइटिंग सहज भाव लिखिपार। आसतु आरंभ करवा आज रिपोर्ट राइटिंग ए विषय रे। प्रथम केतोटी ट्रिक्स उपरे लक्ष्य रखियो रिपोर्ट राइटिंग लिखला बेले कौन कौन ट्रिक्स अवलंबन। प्रथम ट्रिक्स होची ट्रिक्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग RW माने रिपोर्ट राइटिंग। ओके फास्ट ट्रिक होची तुम मैंने कौन करिवो ना सब बेले फास्ट ट्रिक होची गोटे रिपोर्ट राइटिंग रे सब बेले तुम कौन करिवो ना सेंटेंस शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस। पास्ट सेंटेंस शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस। तान सबू सेंटेंस गुड़ा तुम कौन करिवो ना पास्ट टेंस रे लिखिबा चेष्टा करियो रिपोर्ट राइटिंग रे। काहेकि ना ये घटना ऑलरेडी घटी जाइछि। ऑलरेडी गोटे घटना घटी जाइछि आमे ताकू परवर्ती अवस्था रे सेटा को रिपोर्ट आकार रे आमे दउछंती सेटा को न्यूज़पेपर रे बाहर हो ओजे बुझियला। तापर 2 नंबर ट्रिक्स होछि मोस्ट ऑफ द सेंटेंस शुड बी रिटन इन पैसिव वॉइस। मोस्ट ऑफ द sentences should be written in passive voice। गोटे अच्छे एक्टिव वॉइस गोटे पैसिव वॉइस आम सब बेले पैसिव वॉइस रे लिखिया चेष्टा करिया बुझला। तापरे लैंग्वेज शुड बी इजी। लैंग्वेज शुड बी इजी माने सब बेले सहज। तापरे 4 नंबर होची मेक ए रफ ड्राफ्ट इन योर माइंड। मेक ए रफ ड्राफ्ट इन योर माइंड। तापर 5 नंबर होची मेक स्मॉल सेंटेंसेस। 6 नंबर होची it should include the answers of what, when, where and how etc। आ बुझिया पिला माने कौन लिखा है से कहला प्रथम ट्रिक है आमे सेंटेंस शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस। सब बेले पास्ट टेंस रो अतीत काल रे आमे लिखिया चेष्टा करिया। सब बेले सेन वाक्य देला घटी माने घटना घटी सारछि ना से अनुसार हम पास्ट टेंस रे लिखिबा। तापर द्वितीय ट्रिक मन रखिया मोस्ट ऑफ द सेंटेंस शुड बी रिटन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस रे आमे लिखिबा। तापरे 3 नंबर ट्रिक्स होछि लैंग्वेज शुड बी इजी। जो भाषा हम प्रयोग करबा इंग्लिश रे हम सहज भाषा माने लैंग्वेज यूज करबा जेमति समस्त बुझी पारिबे एग्जाम में सहज बुझी पारिबे आ तुम माने हमको लिखिया मानते पई लिखिया पई मध्ये सहज हेबो। तापर 4 नंबर मेक ए रफ ड्राफ्ट इन योर माइंड। तुमे जो टॉपिक टा देला पढी सारलो संगे संगे गोटे माइंड रे तुमे कोन करिवो ना गोटे रफ भाभी नब धर गोटे रोड एक्सीडेंट विषय लिखिया आम कौन हो घटना प्रथम रास्तार जाते गोटे कार ट्रक धक्का देदेला। तापर कार भितर थी पैसेंजर माने किसी लोक माने जड़े 2 जनकर मृत्यु हो गला। एभला गोटे रफ ड्राफ्ट मन में भाव जहाँ जहाँ सब बॉडी रे लिखिबो बुझेला। तापर मेक स्मॉल सेंटेंसेस सब बेले छोट छोट सेंटेंस लिखिया चेष्टा करिवो। आ सबटा इंपोर्टेंट कथा है 6 नंबर पॉइंट इट शुड इनक्लूड द आंसर्स ऑफ व्हाट व्हेन वेयर हाउ इटीसी। आ जहाँ सब लिखिबो बॉडी रे आसीबो सब व्हाट रो आस्तु आंसर आस्तु व्हेन रो आंसर आस्तु माने घटना रे कोन केते बेले घटिला व्हेन केउ ठारे घटिला वेयर हाउ किपरि घटिला आ व्हाट घटना रे कोन हैला यार आंसर टी ता भीतर रहतो। जेमति रोड एक्सीडेंट रो हम लिखिबा केते बेले घटिला वेयर केउ ठारे घटिला किपरि घटिला ए सब बाबद रे व्हाट व्हेन वेयर हाउ यार आंसर गुडाक बॉडी रे आस्तु बुझी हला पिला माने। ताले एतिक हला ट्रिक्स। तापर हम स्टेप कौन कौन सब लिखिबा से बर्तमान स्टेप गुडाक हम शिखिबा। तापर शिखि से ट्रिक्स और स्टेप्स हम जान साइला परे मु तुम मानकू ए जो रिपोर्ट राइटिंग जो देइची क्वेश्चन कोन ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट ताको लिखि कि तुम मानकू स्टेप बाय स्टेप सिखेबी। तापर तुम माने से अनुसार जे कोनोसी रिपोर्ट राइटिंग पडियो से अनुसार लिखिबो बुझी हला पिला माने। तापर ट्रिक्स पर हम देखिया स्टेप्स।
आस पिलामाने बर्तमान आम बुझा रिपोर्ट राइटिंग किपर स्टेप बाय स्टेप लिखा यार मन रखिए जमी सीढ़ी गोटे स्टेप बाय स्टेप आम चलला शीर्ष पहुँची था सेपरी भाव आम स्टेप बाय स्टेप लिखा देखिए रिपोर्ट राइटिंगटा जी मन रखिए स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 विशेषकर 5टी स्टेप अच्छी ये 5टी स्टेप को मन रखिए आम रिपोर्ट राइटिंग तो सहज आम लिखिपर मन रखिए स्टेप 1 रे कौन स्टेप 2 रे कौन अति सहज भाव मन रखिए यहाँ खाली कही सारापर आम जो क्वेश्चन नहीं रोड एक्सीडेंट विषय से लिखिकी स्टेप बाय स्टेप कौटी लिखा कौन बुझेदेवी बुझीपर यहाँ मन देख देख स्टेप 1 रे हेडिंग रहिबो आ मन रखिए पिला माने हेडिंग टी सबू हेडिंग टी क्वेश्चन अनुसार रहिबो क्वेश्चन अनुसार लिखिबो एवं सबू लेटर कैपिटल रे लिखिबो ओके एग्जांपल जो मुझे करी तुमको कहीदेवी खाली ये एग्जांपल बुझा ए रिपोर्ट ऑन आम क्यों विषय लिखा क्वेश्चन कौन देता ट्राजिक रोड एक्सीडेंट ए रिपोर्ट ऑन ट्राजिक रोड एक्सीडेंट सब कैपिटल लेटर रहिबो ए रिपोर्ट ऑन ट्राजिक रोड एक्सीडेंट एटा रहिबो एटा रहिला साइला परे ता तल गार देकी पिला माने गार दबो ता ठीक स्टेप 2 हैला ठीक सेटा रही लिख साइला परे ठीक खातार ता तल को राइट साइड रे लिखिबो रिपोर्टेड बाय क्वेश्चन अनुसार जहाँ ना देइथो ता ना लिखिबो एटी धर हम जो एग्जांपल तो लिखिबा कोन लिखिबा प्रियंका दा नेम लिखिबो एटी दा एग्जांपल नेम रहिबो काना न्यूज जे रिपोर्ट करिवो तार नेम टे रहिबो क्वेश्चन अनुसार लिखिबो मु जतले जो रिपोर्ट राइटिंग गोटे करी एग्जांपल करी देबी से अनुसार मु तुमको सिखाई देबी मन रखता स्टेप 2 रे रिपोर्टेड बाय नेम रहिबो राइट कॉर्नर ऑफ द पेपर तुम जो खाता थी परीक्षा खाता ता ठीक हेडिंग लिख साइल ता ठीक राइट साइड रे लिखिबो रिपोर्टेड बाय तापर से रिपोर्टर को नाटी लिखिबो रिपोर्टेड बाय तापर नाटी लिखिबो होला तापर स्टेप 3 हैला स्टेप 3 हो हमरो रिपोर्टर का एड्रेस रहिबो कोड रहिबो ठीक जो लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर रिपोर्टर का एड्रेस टा कोड रहिबो जो रिपोर्टेड बाय लिखा हला ठीक तार बाम पटे आनी कोन करिवो ना रिपोर्टर का एड्रेस लिखिबो रिपोर्टर एड्रेस कोन लिखिबो जतला हम सेठी करिबा उदाहरण टी सेतल लिखिया बुझ पाइलो तापर स्टेप 4 कौन लिखिया स्टेप 4 रहिबो एडिटर को एडिटर माने को न्यूज़पेपर एडिटर को हम दबा से माने छापिबे 2 रहिबो 2 परे द एडिटर को न्यूज़पेपर जो क्वेश्चन देइथो एटी क्वेश्चन दे द टाइम्स ऑफ इंडिया एटा क्वेश्चन अनुसार लिखिबो क्वेश्चन जो पेपर देइथो से पेपर अनुसार लिखिबो क्वेश्चन अनुसार एटा टाइम्स ऑफ इंडिया दे पारे तापर द हिंदू हे पारे जा क्वेश्चन जा देइथो से अनुसार न्यूज़पेपर लिखिबो किंतु एटा कॉमन रहिबो टू द एडिटर तापर कमा दबो ता तळे जो न्यूज़पेपर टी ना देइथो क्वेश्चन से न्यूज़पेपर नाटी लिखिबो तो टाइम्स ऑफ इंडिया भुवनेश्वर तापर आसीबो स्टेप 5 रे आसीबो हमरो सब्जेक्ट सबु बेले क्वेश्चन रे थाए
सब्जेक्टा सब क्वेश्चन न थाए क्वेश्चन जहाँ देथिबो से अनुसार हम सब्जेक्ट लिखिया मु जेतले रिपोर्ट राइटिंग गोटे लिखिबी सेतले त माने लक्ष्य रखिबो सब मन रखिबो सब्जेक्टा सब तापर स्टेप 5 6 हैला स्टेप 6 हैला बॉडी स्टेप 6 एटा हो बॉडी जेतु मन रखियो पिला माने हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 लिखिया से लोग हमको ऑलरेडी केते मान मिल सारलानी 2.5 अढ़ाई मार्क हमको मिल सारलानी आ बॉडी होची अढ़ाई मार्क टोटल 5 मार्क तुम जदी बॉडी तुमको आसु नै तुम ए बॉडी रे सिंपल सेंटेंस जे तीन थाल लिख देबो ताहले एग्जामिनर कोन करियो ना अति कम रे तुमको 3 मार्क दबो 5 रु बुझला तापर पिला माने ए स्टेप अनुसार में लिखि आशा में वर्तमान गोटे उदाहरण लेकिन लिखा गोटे रिपोर्ट राइटिंग रोड एक्सीडेंट विषय तापर तुम मैंने स्टेप बाय स्टेप मुझे कही रखी किमिति लिखो से अनुसार तुम लिख स्टेप बाय स्टेप कर आस आरंभ करवा आम वर्तमान गोटे रिपोर्ट राइटिंग ओके पिला माने आस देखा आम गोटे रिपोर्ट राइटिंग लिखिकी स्टेप बाय स्टेप क्यों स्टेप कोड कौन लिखा हो आम बुझा बर्तमान क्वेश्चन टी देछि Imagine you are Priyanka Das of Rasulgarh in the district of Khordha. Working as a reporter for the Times of India, prepare a report in about 60 words for your newspaper on a tragic road accident killing 2 people on the spot. ताहले बर्तमान क्वेश्चन टी अछि गोटे ट्राजिक रोड एक्सीडेंट विषय लिखिबा जोथरे कि 2 जन लोक स्पॉट रे मरि जाइछन्ती आउ जे जन रिपोर्टर भाबरे रिपोर्टर ना होछि प्रियंका दास से होछन्ती रसुलगढ़ तांग घर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे से क्यों न्यूज पेपर काम करछन्ती ना द टाइम्स ऑफ इंडिया एतिक जिंस तुम क्वेश्चन देखिया पड़ो क्यों न्यूज पेपर देछि आ रिपोर्टर ना कोन रिपोर्टर का एड्रेस कोन से तान आउ क्यों विषय लिखिया पड़ो ना एथिरे देछि द ट्राजिक रोड एक्सीडेंट से अनुसार पिला माने क्वेश्चन जा पड़िथिबो से अनुसार तुम आगे क्वेश्चन को देखिबो आगे रिपोर्टर ना कोन देखिबो आगे देखिबो जदि रिपोर्टर ना देछि ताहले से अनुसार लिखिबो निज ना लिखिबो नाही आ जदि न देछि निज ना अनुसार लिखिबो बुझियला तापर कौ न्यूज पेपर कथा देछि से न्यूज पेपर लिखियो मन इच्छा या ये न्यूज पेपर से न्यूज पेपर एमिति लिखियो नाही जे न्यूज पेपर ना देथिबो से न्यूज पेपर ना अनुसार लिखियो आ जे विषय देछि ट्राजिक रोड एक्सीडेंट बर्तमान आम लिखिबा मु प्रथम कहिथिली स्टेप बाय स्टेप जिबा स्टेप 1 ने मु कहिथिली स्टेप 1 रे कोन रहइबो हेडिंग रहइबो बर्तमान तान हेडिंग रहइबो हमर क्वेश्चन धरे एटा होछि क्वेश्चन नाम परीक्षा दोचंती एटी क्वेश्चन रहिला ताने उत्तर आम लिखिबा हेडिंग टू प्रथम स्टेप 1 हेडिंग लिखिबा हेडिंग मान लिखिबा कैपिटल लेटर लिखिबा ए रिपोर्ट ऑन कैपिटल लेटर रे सब रहइबो ए रिपोर्ट ऑन कोई विषय लिखिया ट्राजिक रोड एक्सीडेंट एटा को हमर क्वेश्चन अछि त हमर क्वेश्चन जा पड़थिबो से आंसर लिखिबो से लिखिबो ए रिपोर्ट ऑन ट्राजिक रोड एक्सीडेंट बुझियला पिला माने ए रिपोर्ट ऑन ट्राजिक रोड एक्सीडेंट एटाला स्टेप 1 गला तापर स्टेप 2 रे मु कहिथिली कोन रहइबो मने पकाओ स्टेप 2 रे कहिथिनी रिपोर्ट किए रिपोर्ट करूचंती किए करचंती हेट लिखिबा एटी राइट साइड रे जो रहिलो हेट राइट साइड रे किया रिपोर्टेड बाय के रिपोर्टेड बाय प्रियंका दास तुम क्वेश्चन देखियो जा ना देथिबो से आंसर लिखियो रिपोर्टेड बाय प्रियंका दास तापर स्टेप 3 रे कोन कहिथिली रिपोर्टर का एड्रेस ठीक लेफ्ट साइड रे तारी लेफ्ट साइड के आसी जिवो टिके मार्जिन छाड़िबो एड लिखियो स्टेप 3 रे हम कहिथिली रिपोर्टर का एड्रेस रहइबो कोन रिपोर्टर का एड्रेस देछि रसुलगढ़ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट लिखिबो कोन ना रसुलगढ़ ठीक यार लेफ्ट साइड रे रसुलगढ़ कोटी खोर्धा तापर कौन रहिबो ना ता तले रहिबो डेट जो दिन ये घटनाटी घटिछि या घटनाटी निश्चित भाव में पूर्व घटिछि ताने पूर्व डेट गुटे पके धर आमर घटनाटी घटिछि 22 तारिख दिन धर कोन घटिला धर 20 तारिख 20 फेब्रुआरी 2025 ओके एति हला स्टेप 1 यला स्टेप 2 यला स्टेप 3 एति बार बुझिलो तापर स्टेप 4 रहिला आमे काग लिखिबा एडिटर को लिखिया को न्यूज पेपर ना जो न्यूज पेपर तुम काम करछो तुमर एडिटर को लिखिबो ठीक जिमते एप्लीकेशन लिखंदी ता तळ को स्टेप 4 ठीक टिके जा ता तळ को टिके डिस्टेंस छाडी की कोन लिखिबो ना 2 सीधा सीधा लिखिबो मार्जिन से सीधा जति मार्जिन सेट छाडिबो ता लिखिबो 2 एप्लीकेशन लिखला बेला दी
କୋଉଠିକି ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ କାହାକୁ ଏଡ଼ିଟରକୁ କରିବ ଟୁ ଦି ଏଡ଼ିଟର କୋଉ ଏଡ଼ିଟର ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କାମ କରୁଛ ଟୁ ଦି ଏଡ଼ିଟର ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁଠି ସେଟା ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା। ଏତିକି ବାଟ ଯା ଶିଖିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଯେକୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ୁ ତୁମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦେଲ ହେଡ଼ିଂଟା, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ବାଇ ସେ ଯେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲ, ଏଠି ଲେଖିଲ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ତାପରେ ତ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କାମ କରୁଛ ଟୁ ଦି ଏଡ଼ିଟର, ତାପରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ବାଟ ଯା ବୋଇଲା ଷ୍ଟେପ୍ 4 ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ 5 ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ସବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ନା ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଟ୍ରାଜିକ୍ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ and two killed ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏତିକି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଏ ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ 2 ଏ ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ 3 ଏ ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ 4 ଏ ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ 5। ବୁଝିହେଲା। ତଥାପି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ 1। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ 2 ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ 3 ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ 4 ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ 5। ନମ୍ବରିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ 6ରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ବଡି ଲେଖିବା। ବଡି ହେଲା ଯେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଲେଖି ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବଡି ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ବଡିଟାକୁ ନିଜେ ଭାବିକି ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମନରେ ଭାବିବ, ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠି ଭାବିବି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। କହିଥିଲି କେଉଁଥିରେ ଆନ୍ସାର୍ ରହିବ, କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କିପରି ଘଟିଥିଲା, ତାର ସବୁ ଆନ୍ସାର୍ ଗୁଡ଼ା ବଡିରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଏ ଟ୍ରାଜିକ୍ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ occurred at Rasulgarh on the Bhubaneswar Cuttack Road on 20th February 2025। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ପକେଇବ ସେଟା ତା ପୂର୍ବ, ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ତା ପୂର୍ବ ଡେଟ୍ଟା ପକେଇବ ଗୋଟେ ହେଲା 20th February। ଏତିକି ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଘଟିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ନା ଦ ଡ୍ରାଇଭର ଅଫ୍ ଏ କାର carrying 3 people। ସବୁ ଲେଟରରେ ଲେଖିବ, ସଂଖ୍ୟାରେ କେହି ଲେଖିବ ନାହିଁ। 3 passengers tried to overtake a truck। କିପରି ଘଟିଲା ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ହାଉର ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଟ୍ରକ୍। he lost control over the vehicle ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା and dashed ମାନେ ପିଟି ଦେବା, dashed against the truck ଯାଇ ପିଟି ଦେଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦ ଡ୍ରାଇଭର and one of the passengers of the car died on the spot and
the other passengers and the other passengers were severely injured. Local people rescued the injured people and sent them Capital Hospital. The police came to this spot, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲା, and sent the dead bodies for postmortem. They registered ବୁଝି ପିଲାମାନେ, they registered a case and started inquiry. ଏତିକିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂଟି ସରିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖ ମନେ ରହି ଦେଇକି ଶୁଣ, ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ, ଏ ଟ୍ରାଜିକ୍ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅକର୍ଡ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଟ୍ ରସୁଲଗଡ଼ ଅନ୍ ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରୋଡ୍ on 20th February 2025. The driver of a car carrying 3 passengers tried to past tense overtake a truck. ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରକକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। He lost control of the vehicle and dashed against the truck. ସେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇ ବସିଲା ଏବଂ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ପିଟି ଦେଲା। The driver and one of the passenger of the car dead. ସେ କାରରେ ବସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମରିଗଲେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍, ସେହି ସ୍ଥାନରେ। and the other passenger were severely, ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। the local people rescued, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରକ୍ଷା କଲେ ବା ଉଦ୍ଧାର କଲେ। injured people, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ। ପୋଲିସ କେମ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡେଡ୍ ବଡି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପଠାଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍, ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା। ବୁଝିଲା? ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତୁମକୁ ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ 6। ମୁଁ ନମ୍ବରିଂ କରୁଛି, ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବରିଂ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ 1। ହେଡ଼ିଂ ଦେଲ, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ରହିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଲଗେଇଦେବ। ଏଠି ଅଛି ଟ୍ରାଜିକ୍ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଟ୍ରାଜିକ୍ ରୋଡ୍, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ରହିବ। ଷ୍ଟେପ୍ 2ରେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ, ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ ସେଇ ଦିନର ଡେଟ୍ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଟା ରହିବ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା। 4 ନମ୍ବର ରହିଲା ଏଡ଼ିଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟର ମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତୁମେ କାମ କରୁଛ ସେଇ ଏଡ଼ିଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବ, ଟୁ ଦି ଏଡ଼ିଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାର 5 ନମ୍ବର ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବ, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ କେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବୁଝିପାରିଥିବ, ତୁମ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଥିବ। ଯାହା ବି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।